Basta pinaksiw ang sudan, di gyud kabalos ang bahaw ani ba. Maayong adlaw mga Mars, for today's video. Among sudan kagabi adobo paksiw. Naay nabilin, sabaw na lang pod. So naidiyahan nako butangan siya og kanon kay daghan kaayog lamas nga nabilin sama ning kamatis, luya, bombay og ahos pod. Sayang pod nga ilabay lang pod ni. Nindot biya pod kauno ning mga lamas no kay herbal og tambal pod ni sa tuang kalawasan. Og labaw ni ana taas pod og antioxidant ang mga lamas gyud. So karon nga buntag nasulbad ang pamahaw bisag kanilang de parisan dayog kape aw busog ang person ay diyahan lang gyud og insakto aron dili mapasmo og dili gyud pod magutman. Ayaw lang gyud paginarte basta naa ka sa bukid. Pwede na ni ako ang video na ana koy pang reels karon nga buntag. Si di ba para-paraan lang para Sana na mapos all. ani kada adlaw sa pangdiskarte sa panginabuhi kinahanglan pod magkugi diskarte sa pagka-content creator nato kugi gyud pirmi wa gyud tay mahimo ani og di gyud ta mo kugi og mo diskarte kita gihapoy alkansi aron dili ka maalkansi Mars insaktuhi og diskarte.